अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमान हैं इस्टेब्लिशमेंट। क्या हाल है जनाब आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, पिछले 65 साल से दीदा और नादीदा कुव्वतें जो इस मुल्क पर हुक्मरान रही हैं, इस मुल्क के स्याह सफ़ेद की मालिक रही हैं, उसके सरखेल ये साहब हैं। इन्हें सिंबॉलिकली हम इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे, लेकिन आज इन्होंने हमें रौनक बख्शी है। और आजकल कर क्या रहे हैं आप? नहीं, पहले आप मुझे ये बात बताएंगे, जो आपने मेरी शान में कसीदे पढ़े हैं, ये आपने मेरी तारीफ की है या मेरी बुराई की है? दोनों आपके लिए नहीं। एक मिनट, जब बड़े बात कर रहे हो बीच में, तुम मुझे जानता नहीं तो मेरे ऊपर जुगत लगाने की कोशिश मत करना। वड्डे की तुसी मेरी दादी ना मंगे रहे। चलो ऐसे बहाने तेरी दादी वाला मामला भी हो गई। आप जेदे के साथ मजाक ना करें, हनी के साथ ना करें, बहुत पछताएंगे। उन्होंने दादी ना कर लो जी कर यार आप पूछ ला, मैनू की पता है। अब क्या हुआ है? सारा कहना जी सर्कस च गर्दन ना सरिया विंगा करता है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इंतहाई मजबूत क्यों है? पूरी दुनिया में जो इस्टेब्लिशमेंट का एक ग्राफ है वो रू बज़वाल है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, हम वहीं के वहीं क्यों खड़े? आप अपनी तारीख उठा के देखें, हजारों साल पहले से आपके हुक्मरान हमेशा से यहाँ की आवाम को अमन व आश्ती, प्यार मोहब्बत, इन चीज़ों का दर्स देते रहे। वो इसलिए नहीं कि वो अच्छे थे, अपनी बालादस्ती कायम रखने के। ठीक। और मेरी इस बात को साबित करने के लिए आप सारे कदीमों को देख लें, इन्होंने जो कोई खुदाई की आप उसको देख लें। आज तक कोई मौलिक हथियार मिला है आपको? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि यहां से कभी कोई मौलिक हथियार नहीं मिला। यहां से ज़राअत का सामान निकला है, खेती बाड़ी का सामान निकला है, बढ़ई का सामान, तरखान का, लोहार का सामान निकला है, इसमें कोई शक नहीं। जो क्राफ्ट्समैन के औजार हैं वो मिले हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं, ना सिर्फ हड़प्पा और मंजोदड़ो बल्कि 7,500 साल पुराने मेहरगढ़ से भी अगर कोई सबसे ज्यादा काबिल जिक्र चीज बरामद हुई है तो वो गंदम के खोशे हैं। आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं कि ये इलाका वाकई अमन आश्ती का गहवारा था, लेकिन इससे इस्टेब्लिशमेंट के मजबूत और पावरफुल होने का क्या ताल्लुक है? 1500 साल कबले मसीह अगर हम वहां से देखें तो आर्यंस जब यहां पर आए, सबसे पहले इंट्रूडर्स जो यहां पर आए वो आर्यंस थे। ठीक। तो यहां के जो लोकल लोग थे, डारवेडियंस, हाँ जी, द्राविड़ी नस्ल जी, वो बड़े खुशहाल थे। मांगने वांगने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और यहां पे ज़राअत पीक पर थी। लड़ने झगड़ने वाला उनका काम नहीं था। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। डारवेडियंस को आकर आर्यंस ने बहुत मारा था। आर्यंस एक जंगजू कौम थी, लेकिन ये जो द्राविड़ी थे ये लड़ाका नहीं थे, ये तो काम करने वाले बड़े खुशहाल लोग थे। बस ये मार खाते रहे आगे से। सर क्यों मार खाते रहे? सारे मरासी सन वो मारते रहे, वो बादू होते रहे जो थोड़ा खाना खराब। मेहनती किसान, खुशहाल, अमन व आश्ती पर यकीन रखने वाले शायर, अदीब, मौसीकार, बड़े बड़े लिखारी, मुगन्नी। फिर को गाउन वाला भी पिछो जरूर हो। मुगन्नी कह तो रहा हूं, गाने वाले, गायक भी थे। वो मारते सन गाना गाने लग। तो ये ठीक कह रहे हैं, उस दौर में सूरत हाल इतनी अजीबोगरीब थी कि मार मार कर इन्होंने आगे लगा लिया, उनके इक्तदार पर कब्जा किया, उनकी प्रॉपर्टीज पर, उनकी औरतों पर काबिज हो गए ये आर्यंस। और इन पर जो शराइत लगी लंबी चौड़ी, इनको सबसे पहले तो उन्होंने अपना दास बनाया। आप सिर्फ हमारी इबादत गाहों में सफाई किया कीजिए। वो लोग जो इस इलाके के मालिक मुख्तार थे वो इनके दास बन गए। इनके ऊपर बेशुमार शराइत थी, उनमें से 3 बुनियादी है कि ना तो आप हथियार रख सकेंगे, ना प्रॉपर्टी ओन कर सकेंगे, और ना ही आप कोई मजहब प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये सर मजहब का क्यों कहा इन्होंने? मजहब का इसलिए कहा कि मजहब जो है वो बुनियाद है बगावत की। दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं जो इस बात पर ना उकसाए कि तुम जुल्म के खिलाफ उठो। हर मजहब यही दर्श देता है कि जुल्म जब भी होगा तुम उसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करोगे। द्रावड़ियों चाहिए ना हिम्मत करते तलवार कट दे, वो ढोल की काट लेते। फिर नहीं ना, उन्हें आता नहीं था लड़ना यार, ढोल की बजानी आती। वो प्यार मोहब्बत वाले लोग सन। सही गल, लड़ाके नहीं सी। बरीक कौम थी, बरीक। क्या थी? बरीक। बरीक। ये बताना ये चाह रहे हैं आप, मुझे थोड़ी सी समझ आई है कि इनकी एनालॉजी ये है कि यहाँ के नेटिव्स जो हैं ये डारवेडियंस हैं, और जो सलूक आर्यंस ने इस कौम के साथ किया वही हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती आ रही है अवाम के साथ, कि इन्हें इंतहाई महदूद मिकदार में ओवरडोज ना दें इख्तियारात की, इन्हें थोड़े से इख्तियारात दें और हमेशा अपने जेरे नगी रखें ताकि ये अलम बगावत बुलंद ना कर सके। यही कहना चाह रहे हैं आप? मेरा मतलब ये था कि आप हमारी साया शफकत में रहें
اور دوسرے ہمیں نہیں چاہیے آپ کا سایہ چپنا. نہ تہاڈا سایہ چاہیے نہ تہاڈا تایا چاہیے. سانو بقایا چاہیے. آئے مولا خوش رکھے آرین دی خیر. دراوڑی کڈ اپنا چموٹا. میں کہ اور تو کچھ نہیں کرنا, جگت نہیں کریے. 5500 کا پونڈ ہوندا ہے. محض بغیرتی پر مبنی ہے. یہ جھکتے نہیں ہیں, یہ مذاق نہیں ہے. میں ایک سنجیدہ بات کر رہا تھا, میں اسٹیبلشمنٹ کا کانسیپٹ سمجھا رہا تھا. اور چالا ہے یار آپ پوچھ لو, مینوں کی پتا. وہ ہر گل میں تیرے کو پوچھی جانے, میں قوم وچ ہاں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ چلیں ڈارویڈینز پر قابض ہو گئے آرینز آ کے, اوکے انڈیا میں بھی تو سب کچھ یہی تھا. انڈیا میں اسٹیبلشمنٹ کمزور کیوں ہوگی؟ وہاں پر کسی جرنیل کی یہ جرت نہیں ہے. پرائم منسٹر کے کمرے میں ایک دفعہ ایک جرنیل بغیر بتایا آ گیا, جواہر لال نہرو کے کمرے میں شام سے پہلے سیک ہو چکا تھا کہ یہ صرف یہ گیٹ کریشر ہے. بغیر اپوائنٹمنٹ لیے پرائم منسٹر کے کمرے میں آ گیا, ایک چھوٹی سی بات کرنے بیچارہ گیا تھا. یہ اس دور کی بات ہے. یہ جو جواہر لال نہرو نے کیا یہ بدتمیزی تھی. جرنیل کی ایک پریسٹیج ہوتی ہے. اتنی باتوں پہ اگر آپ سیک کریں گے سر میں اس کا جواب دے دوں؟ نہیں آپ نہ دیں, کیونکہ آپ نہیں دینا چاہ رہے. آپ کو معلوم ہے اس کا جواب. اس کا جواب خواتین و حضرات یہ ہے کہ جمہوریت سب سے بڑا تریاک ہے. جمہوریت کی وجہ سے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوئی, اور نہ صرف انڈیا کی, برطانیہ اور امریکہ کی بھی. وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہوا کرتی تھی. یہ جمہوریت ہے, ارتقائی عمل ہے جو حقوق اور فرائض کی ایک بڑی عمدہ ہم آہنگی کے ساتھ سلسلہ آگے چلتا ہے. اور جب تک جمہوریت فلرش نہیں کرے گی ہم اسی طرح ان کی استبدادیت کا شکار رہیں گے, اور اسی بنا پر یہ جمہوریت کو ہمیشہ ڈی ریل کرتے رہتے. کون سی جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اب آپ سنیں, جب سے آپ کا ملک بنا آپ لوگ آپس میں اس طرح جتم پیزار ہوئے کہ آپ سے آئین ہی نہیں بنا. 10 سال تک آپ آئین نہیں بنا سکے. اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, ایگری کرتے ہیں انڈیا خوش قسمت تھا. میں اس سے کئی مرتبہ پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ جواہر لال نہرو وہاں کا انتہائی مضبوط سٹیٹسمین, 17 سال وزارت رہی اس کے پاس. اور ہمارے ہاں قائد اعظم کا انتقال نیکسٹ ایئر ہو گیا. ہم تو ابتدا سے ہی ایک یتیم قوم تھے. اس یتیمی کا سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں نے اٹھایا. انہوں نے ہمیں یکجا ہونے ہی نہیں دیا. قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا 4 مختلف لوگوں کو ایک کرنے کے لیے. انہوں نے ان 4 کو 16 کر دیا. سب سے زیادہ آپ کے ملک میں تعمیراتی کام کب ہوا؟ وہ سر تعمیرات بھاڑ میں گئی اگر ہم ایک قوم ہی نہیں بن سکے. اگر آج بھی ہم ایک ہجوم ہیں تو پھر کیا فائدہ ان تعمیرات کا؟ کیا یہ تو یوں لگتا ہے جیسے کسی کے کام آئیں گے. دیکھیے ہمارا کام آپ کو سیف کرنا تھا, سیکیور کرنا. اب یہ آپ کی عوامی حکومتیں ان کا کام ہے. اگر آپ صرف سیفٹی اور سیکیورٹی دیتے تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے, لیکن انفارچونیٹلی آپ نے دونوں کام اپنے ہاتھ میں رکھے. آپ نے سیکیورٹی کا چارج بھی اپنے پاس رکھا اور پالیٹکس کا بھی. یہ کام آپ کو نہیں آتا تھا. آپ کو کس احمق نے کہہ دیا ہے کہ ہر ایرا غیرہ پالیٹکس کر سکتا ہے؟ پالیٹکس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ہمارے اوپر سب سے پہلی ضربہ کاری جو لگی وہ مولوی تمیز الدین کیس تھا, اور اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کار فرما تھی. انکار کرتے ہیں آپ اس سے؟ اس وقت کے حالات میں یہی ممکن تھا, ہم نے کر دیا. اور شکر کرو کچھ کر دیا, ورنہ ملک ٹوٹ جاتا. چلے اس وقت ملک نہیں ٹوٹا, چند سال بعد ٹوٹ گیا. پھر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک ٹوٹنے کی ایک بنیادی وجہ آپ بھی تھے؟ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, نہ ہمارا بھٹو سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہمارا مجیب الرحمان کے ساتھ کوئی تعلق تھا. سارا ملبہ آپ نے ان کے اوپر ڈال دیا. ہم سب سے بڑے ذمہ دار آپ تھے. آپ کی وجہ سے ملک ٹوٹا. سب سے پہلے تو 65 کی جنگ میں آپ نے جھونکا تھا ملک کو. ہمایوں گوہر کی کتاب آپ پڑھیے اور دیکھیے اس نے کس کا نام لکھا. ہمایوں گوہر کو بہت بڑی اتھارٹی ہے. الطاف گوہر کا بیٹا, الطاف گوہر جو حصہ تھا اسٹیبلشمنٹ کا, ایک بہت بڑا کیریکٹر. میں بڑی دید کرتا ہوں الطاف گوہر کی, لیکن الطاف گوہر کا بیٹا اگر کوئی دلیل دے رہا ہے, کوئی ایک مثال دے رہا ہے, کسی چیز کا راوی ہے, تو حرف آخر نہیں ہو سکتا. آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہماری بیڑیوں میں سب سے زیادہ بٹے ڈالے اور ابھی تک ڈال رہی ہے. یہ عمران خان, طاہر القادری, MQM, ان سب کا یکجا ہونا. اس حکومت, چاہے یہ جتنی بھی بری حکومت کیوں نہ ہو, اس حکومت کو لے کر کون آیا؟ زرداری صاحب کو آپ لائیں, اور یہ حقیقت بھی ہے. آپ کی آشیرواد کے بغیر زرداری صاحب نہیں آ سکتے تھے. آپ کے اشارہ ابرو کے بغیر نواز شریف سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ان سب کو لاتے بھی آپ ہیں اور پھر بھگاتے بھی آپ ہیں. ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ لائیں یا ہماری ٹریجڈی ہے کہ آپ کے بغیر یہاں پر واقعی چڑیا پر نہیں مار سکتی.
लेकिन कोई मुतबादिल फोर्स जब आप लाते हैं तो इस काबिल तो लाया करें कि जो मुल्क चला सके। 4 दिन कोई धकेल तो सके इस गाड़ी को। यार आप पूछ ला, मैनू की पता। हेलो, अपना पूछना प्लीज। एस्टेब्लिशमेंट इनको पता भी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट कहते किसे हैं। इसलिए मौज मस्ती में है ना जी। ये ठीक कह रहे हैं वो, तुम बस सिर्फ जुगतबाजी करते रहना। ये जुगतियों की कौम है, सेल्फ मॉकरी में मुब्तला, अपना मजाक उड़ाते रहना, कभी अलम बगावत बुलंद ना करना। जब तक अलम बगावत बुलंद नहीं करोगे कभी इनसे निजात हासिल नहीं कर सकोगे। हाँ कादा एहतजाज बुलंद करिए। हाय हाय हाय, साडा एहतजाज तो सर्दियों च वैसे ही सोच जाता है। धुंध तेज होवे ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, एहतजाज की करना। हाँ साड़ियां ते हावां ही ने। हाय हाय, ਅਸੀਂ ਕੀ ये हवा क्या होती हैं? ए आरियन नूं पुछो जिन्नू लगी हैं। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने अलम बगावत बुलंद क्यों नहीं किया, इनके खिलाफ जंग क्यों नहीं की? हाय सदके जावां, दिसंबर दा महीना सी, ठंडे बंब पए सन, ठंडियां तलवारां सन। हाय हाय हाय, ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜਦੇ ਕਿ ਛਲਵਾਰਾਂ ਫੜਦੇ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਉਸੇ ਨੇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨੋਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਨੇਜ਼ਾ ਠੰਡਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ। इसके बाद फिर आर्यंस के बाद दूसरी बड़ी कुवत जो यहां पर आई, यूसर्पर्स की, इंट्रूडर्स की, वो सिकंदर यूनानी था। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫਰੂਟ फ्रूटर्स नहीं, इंट्रूडर्स। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੂਡਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਹਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਿਊਡਰ ਜੰਮਦਾ ਸੀ। ਹਾਏ 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 ਇੰਟਰੂਡਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਟਰੂਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ। सिकंदर यूनानी की बात कर रहा था मैं। वो दूसरा बड़ा इंट्रूडर था और उसने भी आकर एस्टैब्लिशमेंट का रोल प्ले ਹਾਏ किया। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਤੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੀ ਫੇਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। नहीं नहीं नहीं, कूद वो थी ना, इतना कूद। वो इतना नहीं था जितना कत्लो गारत आर्यंस ने यहाँ पे किया था। ਹਾਏ ਹਾਏ सिकंदर यूनानी ने तो उसका उशरे अशीर भी नहीं किया। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ये बहुत कम लोगों को पता है कि सिकंदर यूनानी जब यहां से चला गया ख्वार खस्ता हालत में, तो उसके बनाए हुए गवर्नर्स कई 100 साल तक हुक्मरान रहे यहां पर। ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋ 250 ਦੇ ਹੈ ਨੀ। ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਇੰਟਰੂਡਰ ਮਾਰੋ। इंट्रूडर ਸਾਨੂੰ ਵੱਜੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰੂਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰੂਡਰ ਹੈ। आखिरी इंट्रूडर्स यहां पे जो आए वो अंग्रेज थे। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਦਰਾਵੜੀ ਖਾਂ ਬੂਆ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਟਰੂਡਰ ਨਾ ਆ ਜੇ। अगर सच पूछो तो इंट्रूडर आज भी हैं। हाँ। ये अमेरिका क्या है? ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰੂਡਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। इसलिए इंट्रूडर नहीं, इंट्रूडर है। इसलिए इंट्रूडर है कि तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां आर्यंस के दौर में थे। हाय ਹਾਏ तुमने सबक नहीं सीखा तारीख से। मौला खुश रखे, हमने ही तो सीखा है। क्या सीखा है? उस दौर का क्या सुर था और आज का क्या सुर है। ਹਾਏ ਹਾਏ, हाँ हाँ सुर सुर सीखे। हाँ जी, और बम सीख ली। की कूड़ हथियार है, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਧਾਗਾ ਖੀਂਚੋ ਤੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪੇਟੀਆਂ ਚ ਕਦੀ ਅੰਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੰਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿ ਚੌਂਸੇ ਬੰਬ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਬੰਬ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਰੀਅਨ ਹੋ ਕਿ ਦਰਾਵੜੀ ਹੋ? ना मैं द्राविड़ी हूं ना आर्यन हूं। ਇਹ ਰਾਵੀਅਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਭਾਨ हम अरब्स हैं, अरब्स। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਆਰੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪ ਅਰਬੀਅਨ ਬਣ ਗਏ। अरबियन। ਸਾਨੂੰ ਬਤਾਉਣ ਬਣਾਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਂ। तुम्हें किसने कहा था कि लड़ाई ना सीखो? तड़ी- तुम्हें लड़ाई करनी नहीं चाहिए। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਤੜੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। भाई तड़ी तब लगाओ अगर लड़ना आता हो। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। वही मैं कह रहा हूं, तड़ी तब लगाओ अगर लड़ना आता हो, पंगा तब लो अगर उड़ना आता हो। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। क्या नहीं है हमारे मुल्क में। ਹਾਏ हाँ हाँ, रिको डिक रिको डिक ਰੀਕੋ ਰੀਕ ਰੀਕੋ 1200 अरब डॉलर्स का सोना है जो ये बेहूदगी कर रहे हो। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੱਢਣ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਡੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕੋ ਡਿਕ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਹੀ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? ये क्यों नहीं कहते कि हमारी खोई हुई शान शौकत, हाँ जी। इक्तदार, हमारा वकार हमें वापस करो। तुम कंबल मांगते हो, तुम रोटी मांगते हो, छुट्टी मांगते हो, हाँ जी। उजरत मांगते हो, कैसे लोग हो यार तुम?
ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਅਰਬ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ द्राविडी तो अरब शिफ्ट होना चाह रहे हैं। हाय हाय। ये अरब नहीं था, शाम था जहां से हम आए थे। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ पे शाम भी रात अच्छा है। ਨੂੰ शाम आजकल जंग हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा ਉੱਥੇ भी जंग हो रही है। जी अच्छा सर, आप इतने सालों से हमारे मुल्क में मौजूद हैं, कोई एक काम बता दें जो फायदे का किया हो आपने। ये कर्से से हमारे मुल्क में मौजूद हैं। आप मुझे ये क्यों नहीं बता रहे थे कि आप उस मुल्क से जाते क्यों नहीं हैं? सर आप कोई स्टेज एक्टर तो नहीं है? इतना गहरा इंसान ये क्यों है, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आया कि ये आखिर चाहता क्या है। क्या करे इस तरह? किसी पॉप सिंगर की बेवा लग रहा है। सारो नसवानियत आ गई ਉਹਦੇ 'ਚ। सारा ਨੂੰ रोक लो, मैं पैसे सुटन ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਜੀ। बहुत गहरा ये सवाल है, आप इस सवाल की गहराई को ਉੱਠਣ समझे। ਕੇ ਹੋਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗਾ ही ਉੱਠਣ ਬਤਾ ਜੀ। जो बात आगे खुल गया काम। आप उसकी बात काम को खुल गया समझे। जी भाई। पूछने की कुछ और कोशिश कर रहा है और काम नजर आता है। लेकिन कभी ना ज्यादा मैं लेते हैं, इस एक बार बात साथ को में। सवाल की गहराई को समझे। वेलकम बैक। खुद हजरात, हमारा सेगमेंट है जुबानो बयान और एक बड़ा अहम लफ्ज है मल्लाह। हाँ, हल्ला मल्ला हो बिबा, हल्ला मल्ला, हल्ला मल्ला हो बिबा, हल्ला मल्ला। मल्लाह का मतलब पता क्या है? हल्ला मल्लाह कौन होता है ये तो बताओ। ये कश्ती चलाने वाला। जिसको कहते हैं नमक में रहने वाला शख्स, हेलो जो नमक में रहता है। नमक च कश्ती ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। बात सुनो, मैं सारे सियाने बुजुर्ग मारते हैं कश्ती किसमें चलाते हैं? समंदर में सर। समुंदर में क्या होता है? पानी पानी कैसा होता है? ऐसा ठंडा। वो कह रहे हैं मीठा, नमकीन पानी होता है। अच्छा जी। तो समंदर में कश्ती चलाने वाला मल्लाह होता है। सर कश्ती समुद्र 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਰ ਸਾਲਣ 'ਚ ਚੱਲਦੀ। तो इसलिए इसकी एटिमोलॉजी ये है कि ये लफ्ज आया यहां से था। ਜੇ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਨਣਾ ਹੁਣ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹੀ। अच्छा जी, ना खुदा। हेलो। ना खुदा क्या है? कि एवं तू ना खुदा बने। नहीं, ना इस्तेमाल होता है ना कि ये हमारी कश्ती का ना खुदा है। ये तो सर लफ्ज है। ये बिगाड़ है, ये गलतुल आम है। हेलो। ये दरअसल नाव खुदा है। नाव, नाव किसको कहते हैं? कश्ती को। तो ये नाव खुदा को हमने ना खुदा बना रखा है। ओ हो। फिर है एक मुहावरा, ऊंट के गले में बिल्ली बांधना। ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। बिल्ली बन्नी ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, हाँ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। पहले तो बिल्ली फड़ो ना, अपना मुंह सिर चलाओ पहले। फिर ऊंट से तरले करो, तेरी मेहरबानी। ਐਵੇਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨ ਲੈ। मैं एक बारी बिल्ली बड़ी मानना, उन्हें मेरे झरीटा पा दिया, मैंने ब्रूसली कहने लग पे सारे। तुमने क्यों बिल्ली पकड़ी? ਬਿੱਲੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਬਿੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੂਹਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। इसका मतलब तो जान लो पहले क्या है। हाँ जी, तो मतलब की है। झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अपना नुकसान होते देखकर किसी बात से मुकर जाना। एक बद्दू के बारे में मशहूर है कि उसका ऊंट गुम गया, तो वो कहता फिरा कि अगर मेरा ऊंट मुझे मिल गया मैं 100 रियाल में बेच दूंगा। सस्ता ही दे देना। हाँ जी। अच्छा। फिर जब ऊंट मिल गया तो फिर कहने लगा भी ऊंट तो बहुत महंगा है। अब वो इसी शशोपंज में था कि मैं क्या करूं, मैंने तो वादा कर रखा है। तो किसी चालाक ने, हकीम टाइप आदमी ने उसे मशवरा दिया कि एक काम करो, इसके गले में बिल्ली बांध दो, ये कहो कि ऊंट 100 रियाल का है, ये तो मैंने वादा कर रखा था, असल कीमत बिल्ली की है, वो 10,000 रियाल की है। तो जे बिल्ली बोल पाए, मैनू इन्हें फाड़ के पन्ने। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਦਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਨ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਕ। एनाकोंडा का फन नहीं होता बेवकूफ, वो कोबरा नहीं होता। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਐਨਾਕੋਂਡਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਫਨ ਹਮਸ਼ਕਲ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਨ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ। ये सिर्फ देवमालाई, सिर्फ एक कहानी का कैरेक्टर है, अदरवाइज जो एनाकोंडा होता है। ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, एक और लफ्ज है बंदूक। बंदूक का मतलब गन नहीं होता। ਅੱਛਾ, इसका मतलब गोली होता है, गोली को बंदूक कहते हैं। या हुण ਨਵੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਾਰ। ये तुर्की जुबान का लफ्ज है, बे के ऊपर पेश है,
یہ بندوق بھی نہیں ہے، بندوق ہے، اور بندوق کارٹریج کو کہتے ہیں، بلٹ کو کہتے ہیں۔ بندوق بلٹ، کارٹریج، میزائل، شیل، ایک گولی بوم، یہ سب کے سب بندوق۔ مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ نہیں جی نہیں، کوئی لوڑ نہیں ہے جنہیں سننی سے سن لئی بس یار جو پڑھنے لکھنے آتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرنے آتے ہیں، ان کا ہی خیال کرو۔ سر انہوں نے نال جا کے سکھا دیو تسی تہاڈی سر یہ بندوق ہے تے پھر گن نو کی کہندے نے؟ گن کو جی اس کے لیے لفظ ہے مسدس۔ لو مسدس پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈاکو نے جی اتنے مسدس رکھی سی لوٹ کے لا گئے۔ مسدس پوائنٹ پہ اس کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ سر سارا رو بھی ختم کرتا ہے جی مسدس سے حالی کبھی نہیں سنا؟ لو ہیلو تو حالی بھی پی گیا جی یہ حالی کون ہے جی یہ تو دسو مینوں یار کتنا بڑا شاعر تھا اور تم کیسے بد نصیب ہو، اسے جانتے ہی نہیں ہو۔ مدسس حالی مسدس کیا ہوتا ہے؟ ہاں مسدس 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 کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ پوچھو چھ، یہ 6 سے نکلا 6۔ ریوالور میں کتنی گولیاں ہوتی ہیں؟ 6 وہ 2 تھے اور تم 3 پھر بھی واپس آ گئے خالی ہاتھ۔ وہ تھوڑے مسدس کتنے نے؟ سرکار مسدس تو انہوں نے کھولی ہے، ہمیں بہت مارا۔ وہ کہتا ہے سردار مسدس انہوں نے کھولی۔ تنگی یہ بھائی کھولیے کیا ہوتا ہے؟ چھین لیے سر۔ تو تم سر جنہ کمزور ہے نا یہ کولو کھول ہے سر۔ ہن ایف آئی آر چ کی لکھاواں گے ساڈے گھر ڈاکو ہے انہوں نے ہینڈز اپ کر کے فائرنگ کیتی تے میرے اتھوں بندوق لنگی تے ابا جی میرے مسدس لبدے رہے انہوں نے پھر پا لمیا لیا تے مار مار کے ابا جی دی بندوق سجھاتی۔ بادشاہ ابا جی کہتے میرا مصدق کی تو کو رہ گیا۔ ہر بندوق کے، ہر بلٹ کے 3 حصے ہوتے تے بجن والے تے 6 ہوندے جے۔ حصے کیڑے ہوندے نے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا خول، ہاں جی شیل جس کو بولتے ہیں۔ چل ایک آتا ہے آگے سلگ جو ٹریول کرتا ہے، آگے جا کے ہٹ کرتا ہے۔ اور تیسری چیز تیسری کیا ہے؟ دسو بلٹ میں کیا ہوتا ہے تیسرا؟ بولٹ میں ان سے شکنجوی ہاں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ بے وقوفو، بارود ہوتا ہے، بارود۔ سارا سی ملنگی ڈاکو دے ساڑے ہیں، سانو کال نہیں سمجھا۔ دیکھ سانو اپنا تے نہیں پتا تیرا کو سانو شاک۔ ان 3 چیزوں سے مل کر بندوق بنتی ہے جس کو بلٹ کہتے ہیں۔ ذرا سوچئے جب ادھر بندوق میں بارود ڈالا جا رہا تھا امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی۔ ذرا سوچئے تو دنوں ساتھ ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔